Daytoy nalpas ko manindiyay. Nag-start na 5 o'clock tibigbigat. Sublat ko daytoy. Let's turn the weeds into vegetable. Let's turn the weeds. Talsando na gitiruot. Tap na pagbalinin tayo nga masida. Ito ninalpas ko. Nalpas na sinumada nga namulaan. Sublat ko rin. Aging ganay doang fishpan. Okay. Grabe na po dito. Hindi natin orasin. Ay, 8:11. 8:11 na. Palpas ko lang dito basit. Tapos mapanak. At pakanti baboy. Wala na di pakanti baboy ko. Anak at pakanti baboy. Tapos agsublinak no 4 o'clock dito na 1 init. Babus.